ॐ नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मारुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। गुरुगोविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि ओम। प्रिय सज्जनवृंद, आजिर ये भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आमे माने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर अष्टाविंश अध्याय पठन करुअछे। किछि अंश पढ़ी जाइथिले एवं आज आउ किछि अंश पाठ करिबा। ताहेले ए पर्यंत जहाँ आमे आलोचना करिथिले पुरंजन तांकर जीवनर शेष अध्याय आसी पहुँच जाइछन्ति। चतुर्थ अवस्था से आसी पहुँची जाइछन्ति। कारण जीवन रे से यौवन को फल भाव में उपभोग करिगले एवं तांकर अज्ञातरे तो तांकर बाल्यवस्था कटि जाइथिबो, किंतु जीवनर सबुठु होची मुहूर्त जो होची अति दुखर मुहूर्त जहाँ शेष बेल को आसे ता होची वार्धक्य। एवं यही वार्धक्य मनीष जीवन रे अनेक किछि दुख देई थाए। तेणु यही दुख कष्ट बंचिया मनीष टिके भगवान को से विकल डाकी थाए। कारण आउ एते बेल को डाकिले भी भगवान आउ शुणी न थांती। कहीं ना तुम्हें जीवनर एते अंश आमोद प्रमोद खेल कौतुक सारीदेल, सेतेबेले भगवान को आदौ स्मरण कल ना। एइले विपदरू रक्षा पाइबापी बा विपदरू बंची जावाई विपदर कबलरू रक्षा पाई जावाई आउ डाकिले भगवान हुए तो जदि से तांकर किछि दया करिवे ताहेले आपण रक्षा पाई जाई पारंती। नाई तो एठी फास पकई बसची से काल एवं से काल दंड दब ही दब। एक कथा आम पुरंजन चरित्र जानीपारे। तेणु पुरंजन तांको जीवन रे तो आनंद उत्सव रे कटई देले, किंतु शेष मुहूर्त को तांको गंधर्व माने आक्रमण कले, जवन आक्रमण कले एवं तांकर राज्य को ध्वंस विध्वंस करदेले, घर सब जाली पोड़ीदेले। तथापि पुरंजन तांको पत्नी कथा एवं पिलामान कथा भावुचंती, से भगवान कथा भावुना। कहीं ना जा नहोइची बाल काले ताहा कि हम पाचिला बाले। जो व्यक्ति केबे हेले भगवान का नाम जीवन रे स्मरण करिना से कौन शेष मुहूर्त रे आउ स्मरण करने को आग्रह करि परिबो कि? कारण गोटे अभ्यास द्वारा आमे सबकिछि आयत्त करि थाए। से कहुई अभ्यास बले शिशु जथा आरंभ करी कहे कथा थरकु थर पड़ी तले उठई अभ्यासर बले बा चालई अभ्यासर बले। पिलाटी अभ्यास करे, अभ्यास कले से कथा कहिबारे एक्सपर्ट हो जाए बा पारंगम हो जाए एवं
से जदि जितेबाला चले जदि पड़ी जाए आम कह ना से आउ न चालू काले ता देह खंडिया खाबरा हे ताहले से चलत शक्तिहीन हो किंतु से चलुव पड़ुव झुंटुव उठुव ताहले तार अभ्यास जारी रखि से ठीक भाव में चलीपर तेणु जीवनटा ठीक से भाई आम जदि भगवान का ना प्रत्यह किछि समय स्मरण करुवा एवं ताहा आमर अभ्यास रे परिणत होइथिबो ताहेले भगवान आमको शेष मुहूर्त समय रक्षा करदेवे वार्धक्यर जम जंत्रणारू से रक्षा करेंगे तेणु ये से कथा कहुई जे शेष बेलू पुरंजन भगवान का नाम गान न करी बा तांकु टिके स्मरण न करी से पत्नी कथा भावुंट तेणु से भागवत लिखिले से राजा अज्ञान होइला बेले श्रीहरि न चिंतिला ताहांकु न भजिला जेणु ए मृत्यु भय दंड तेणु तेणु शेष मुहूर्त से मृत्युदंडर भय पाइला से कौन देखिला ना जो जीव मान को आनी यज्ञ रे बलि देइथिला से जीव माने ताकू आक्रमण करिया पई आसुचंदी एवं से माने तांको दांत रे ताकू कामुडी दउचंदी तांको खुरा रे ता ऊपर चढ़ी जाउचंदी एवं ताकू से पशुगण दंतरो से भक्षंती तुला प्रमाणे अवशेषे भक्षंती अस्ति शेष जाए निर्दय चित्ते से निर्भय तेणु से जानुचंदी तांकर ए स्थूल शरीर एठी सिना पड़ी रही सूक्ष्म शरीर से दंड पाइला ताकू से माने खाई जाउचंदी गुंड कर दउचंदी तापर चढ़ी जाउचंदी ताकू सिंगरे भूसी दउचंदी विभिन्न प्रकार जंत्रणा से पाउची एवं से यही नरकर जंत्रणा ता पाखु पाखे आसुची सेथिपई से कहले कृष्ण भावे मूढ़मती एणु तुरंत म्लेच्छ गति तेणु भगवान को से जेहेतु शेष समय स्मरण कला नहीं तेणु तार म्लेच्छ गति प्राप्त हैला नरके बहु संवत्सर भोग से कहला नृपवर तेणु नर्क भोग से करने को पड़ा ताकू कारण जीवनर बाल्यावस्था यौवन अवस्था से आनंद उत्सव कटेदेला केबे हेले भगवान को स्मरण कला नहीं जो भगवान ताकू ये दिव्य शरीर देथिले उच्च कूलरे जन्म देथिले एवं ए तांकर पानी पवन भूमि सबकिछि ताकू उपभोग करने देथिले किंतु से दिने हेले भगवान को ठारे तार कृतज्ञता प्रकाश कला नहीं तेणु तापई दंड लिखाई तेबे से जेहेतु यज्ञ किछि करिथिला हुए तो हेतिरे पाप करिथिला जीव माननकु बलि देइथिला किंतु यज्ञ करिथिला देवता माने संतुष्ट होइथिले तेणु ताकू गोटे पुनर्बार राजगृह रे बा राज परिवार रे जन्म दियागला किंतु आ पुरुष शरीर दियागला नहीं कारण ये तो सदा सर्वदा पुरुषर कर्तव्य न करी नारी भली अंतपुर रे पड़ी रहिला तेणु राजकार्य जेहेतु कला नहीं तेणु भगवान विचार कले ना एक एथर नारी शरीर दियाजिब से सदा सर्वदा से अंतपुर रे पड़िथिबो एवं से आउ बाहर जगत को एते जीवार तार आवश्यक नहीं देखा जाऊ एठी किछि धर्म करिवो कि पाप करिवो तेणु से जाई विदर्भ राज्य रे गोटे सुंदरी नारी हिसाब रे जन्म ग्रहण कला राजा परिवार तेणु तार वर्तमान पतन घटिला जो उच्च वंश से जन्म होता जो पुरुष भाव से गोटे जन्म होता राजा हो जाइथिला सेथिरु ताकू डिग्रेडेशन कर दिया बा टिके निम्न गति करा पुणी ए जन्म जदि आहरी अपराध करियो पुणी आउ टिके निम्न गति जीव तेणु जीव को आमर शास्त्रकार माने कहंती पुराणकार माने कहंती बा आमर साधु सन्यासी माने कहंती जे जीव टिके परमात्मा सहित भाव रखु जदि प्रत्यह से भगवान का नाम टिके टिके स्मरण करे ताहेले अति कम रे मृत्यु बेलू तार भगवान का नाम मन पड़ीज एवं भगवान
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନାବଟିଏ ପଠାଇଦେବେ। ସେ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଯେମିତି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନୁତାପ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ କଥା ଯିଏ ଦେଖିଛି, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେ କେବଳ ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବନମାଳୀ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ମଣିମା ହେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର, ମଣିମା ହେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର, ମରଣ କାଳରେ ଦର୍ଶନ ଦେବ, କଳା ମୁଖ କଳାକାର, ମଣିମା ହେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର, ମଣିମା ହେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର। ତେବେ ଭଗବାନ ମରଣ କାଳରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କେମିତି? ଯଦି ଆଗରୁ ସିନା ଟିକେ ଆମର ସାଧନା ଥିବ। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବନମାଳୀ, ମଥାରେ ଥିବ ମୋ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ମାଳ, ମୁଖରେ ଥିବ ତୁଳସୀ, ମଥାରେ ଥିବ ମୋ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ମାଳ, ତୁଣ୍ଡରେ ଥିବ ତୁଳସୀ, ମନେ ମନେ ଭାବି ରଟି ହେଉଥିବି, ନୀଳାଦ୍ରି ଶେଖର ବାସୀ, ମଣିମା ହେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର, ମରଣ କାଳରେ ଦର୍ଶନ ଦେବ, କଳା ମୁଖ କଳାକାର, ମଣିମା ହେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଏଇଟା ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ଟିକେ ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲେ ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେଇଥିରୁ ମଣିଷ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଅତି କମ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମର ତ ଜଗତର ନାଥ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଠାକୁର ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ସିଏ କିଏ କି? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ। କାରଣ ସାରା ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଏଇଠି ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଆମର ତୁଳସୀ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ଶୁଣଇ ବିନୁ କାନା, ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ଶୁଣଇ ବିନୁ କାନା, କର ବିନୁ କରମ କରଇ ବିଧି ନାନା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ଶୁଣଇ ବିନୁ କାନା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ଅଛି କି? ତାଙ୍କର କାନ ଅଛି କି? ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ବିନା କାନରେ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ଯାଆନ୍ତି, ବିନା ଗୋଡ଼ରେ ବି ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ କର ବିନୁ, ହାତ ତାଙ୍କର ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧା। ତେବେ କର ବିନୁ କରଇ, କର ବିନୁ କରମ କରଇ ବିଧି ନାନା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀକି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ହରିଣୀକି ମଧ୍ୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି, ହାତ ନଥାଉ ପଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ଟିକେ ଆମର ଆରାଧନା କରି ରଖିଥିବା। ତାହେଲେ ସେ ତ ପୁରଞ୍ଜନ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ୍ୟ ବରକୁ ବିବାହ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏଠି କାମ ନ କରିପାରେ, କାରଣ ସେ ତ ସତ୍କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି।
तेणु कौन है तापर आम पढ़ा। मलय ध्वज नामे राजा से वैष्णव महातेजा कन्यार रूप गुण शुणी चित्ते कल्पिला नृपमणि से सैन्य सामंत साजिला विदर्भ देशे विजय कला शेष राजा संग तेरा जन युद्धे जिणिला राज्य धन बळे हरिला ता दुल्लणी विवाह कला नृपमणि। तेणु तांको जबरदस्त बळे बल प्रयोग करी जड़े राजा आक्रमण करी तांको पितृराज्य को तांको अपहरण करी नहीं गले एवं बलपूर्वक विवाह कले। तेणु जेहेतु यार सत्कर्म नाही तेणु से यही भली भाव बाध्यबाधकतार जाई जन्य को विवाह कले। मलय ध्वज नृपवर द्राविड़ देशे अधिकार से पत्नी वर भगते तार कन्या ए जन्मिला सुंदर श्रीकृष्ण सेवा रुचि नाम ता नाम देला से राजन शपथ तनयंतरे जन्मिले से नारी उदरे श्रवण कीर्तन जे आजी से सप्त नामे भक्ति सिद्धि एकु अनेक ताहांकर अर्बुद अर्बुद कुमार। तेणु तांकर अनेक गुड़िए पुत्र जन्म हेले वंशर संख्या ता न पाई असंख्य अप्रमित होई से मन्वंतर भोग कले आनंदे कृष्ण को भजिले मलय ध्वजर दुहिता से ज्ञानवती धृतव्रता अगस्तितारे विवाहेले ता गर्भे दृढ़ विच्युत हेले मलय ध्वज राज ऋषि पुत्रं को डकाइले बसी विभाग करी राज्यखंड पुत्रं को देले छत्रदंड कृष्ण भजने नर साई रहिले कूला चले जाई तार वैदर्भी नामे जाया छाड़ी न गृह सुत माया से राजा पछे गोड़ाइला सुधांशु पछे शोभागला से कूला चल गिरिवर सकल तीर्थंक मंदिर तीर्थंक नाम एका एका जे ताम्रपर्ण चटोदिका अपरे चंद्र वसा नाम ए आदि पुण्य तीर्थधाम। ताहेले से जो मलध्वज राजा से किछि वर्ष पर तांकर अनेक पुत्र संतान जन्म हेले से मानकु से राज्यभार देई तांकर जंगल को से चलीगले जतिव्रत अवलंबन करने तांको सहित तांकर पत्नी मध्य गले जीए कि होचंती ए जो पुरंजन राजा परजन्म जो नारी रूप में जन्म होइथिले विदर्भ राजकन्या हिसाब से से सेठारे तांको सहित गले एवं तांको एठी कहाई तार वैदर्भी नामे जाया ताने विदर्भर कन्या जे तांको वैदर्भी बोली कहागला से तांको सहित गले एवं से जंगल रे गोटे आश्रम करी सेठी रहिले तुरंत बाह्य अंतमल से जले होइला निर्मल तपसाधने अतिरेक भक्षिण फल मूल शाक पुष्पकोमल पत्र जल तृणादि सज्जारे निश्चल कठोर तप आदरिले शरीर तपे सुखाइले शीत उष्मादि त्रयताप क्षुधा पिपासा तेजी भूप दुख सुखादि समतारे सुखहर से कनरे ए सर्वजीणी से राजन निर्मल प्रकाशिला मन। तेणु से राजा तांकर समस्त दुख सुख को वर्जन करी समस्त खाद्यपेय त्याग करी से जंगल रे तपस्या कले शोकहरस एक करे दुखा सुखादि समतारे ए सर्वजीणी से राजन निर्मल प्रकाशिला मन मित्र इरी समतार लाभ लाभ एकाकार ए रूपे घोर तप कले ब्रह्मरे आत्मा आरोपिले मन पवन बस करी दुर्जय इंद्रिय निबारी दृढ़ आसने नृपवर स्थाणु समाने होई स्थिर।
तेणु से राजा खाद्य पेय तो सब त्याग कले एवं दृढ़ भाव से तपस्या आचरण कले। शीतवर से देवमान निश्चलेव से जोग ध्यान श्री वासुदेव करे रति देह विषय न जानती आत्मा को आत्मा रे देखिले आनंद सागरे बुड़िले। तेणु एभली भाव से दृढ़ तपस्या करने द्वारा तांकर आत्मा परमात्मा को से दर्शन कले। से आत्मा व्यापीत सकल न घेने विषय जंजाल निश्चय जानिले मिथ्यामये ए सर्वस्वप्नावस्था प्राय जेसने स्वप्न देखई आपणा शिर छेद होई प्रत्यक्ष मणे ताहा सत्य अज्ञान भ्रमे मोहि चित्त तही आत्मार लिप्ति नाही ए रूपे आत्मा सर्वदेही जे हरि गुरु भगवान कहिण थिले दिव्य ज्ञान से ज्ञान दीक्षा दीप पाई देखिले आत्मा सर्वदेही ब्रह्म को आत्मा रे देखिले आत्मा को ब्रह्मे निरोपिले जे किछि भेद बुद्धि थिला से सर्व अज्ञान खंडिला। तेणु तांकर तपस्या एते दृढ़ हैला जे से ब्रह्म ज्ञान लाभ कले एवं परम ब्रह्मंग सहित तांकर आत्मा को मिलित करने को सक्षम हेले। से सर्व ज्ञान खंडिला जे किछि भेद बुद्धि थिला ए रूपे छाड़ी कलेबर से जोग बळे जोगेश्वर दिशंति ध्यान थिला प्राय दिशंति ध्यान थिला प्राय निश्चल जोगासने राय। तेणु से जोगासन रे एभली भाव में निश्चल भाव में बसिले तांको देहरु आत्मा चलीगले किंतु से सेमती दृढ़ हो बसचंती। तेणु तांकर एभली भाव में दृढ़ साधना करी से निजको परमात्मा सहित लीन करदेले किंतु तांकर पत्नी एक कथा जानी नाहंती। विदर्भ सुता पतिव्रता छाड़ी विषय भोग चिंता खंडी अंबर परिधान बेणी प्रबंध केशमान पति समीपे बसी थाई देखते अति शोभा पाई जेसने अग्नि शिखाहीन से रूपे दिशंति राजन। किंतु राजा दिशुचंदी केमती ना अग्नि जदि शिखा नहीं ताहा जेपली भाव गोटे जाजुल्यमान हेउ न थाए ठीक सेहीपरि भाव राजांकर मुखमंडलर कांति मलिन दिशुथाए। तेणु तांकर पत्नी भाविले कौन ये है ये एते दुर्बल दिशिले एते मलिन दिशिले कहीं ध्यान तो बसचंदी। राजा होइले मृतगत राणी की नोही लाविदित सुस्थिर आसने नृपति सेबारे राणी न जानती स्वामी चरणे हस्त देले उष्मता भाव न जानिले। जिते से भाविले ताहले कौन इनकर अवस्था कहीं एते दुर्बल दिशुची कहीं सुखिला दिशिले तांको देहरे से हाथ मारी दियंती देखिले आ उष्मता नहीं। आम देहर जो तापमात्रा 98.4 डिग्री फारेनहाइट सेतिकी थिले मनीष देहरे उष्मता अच्छी किंतु जिते जड़े मृतगत हो जाए तार शरीर तापमात्रा आहुरी पछकू चली आसे एवं शीतलता ता शरीर रे व्यापी जाए। तेणु स्वामी चरणे हस्त देले उष्मता भाव न जानिले देखिले प्राण नाही देहे राणी अज्ञान शोक मोहे कुरंगी जुत्थ संगहीने एकाकी भाड़ इजे सने। तेणु राणी उपरे बर्तमान दुखर पहाड़ पड़गला कारण से दुख भोगिला भलिया कर्म करिसेंती गला जन्म आनंद को उपभोग करिसेंती। तेणु ए जन्म तो दुख आसीबो ही आसीबो। तेणु राणी एवं राजा उभय थिले जेतेबेले से गोटे खुशी रे थिले किंतु जेहेतु राजा वर्तमान चलीगले राणी एकाकी जंगल रे कौन करिवे तांकर साहस तुटिगला तांकर भरोसा तुटिगला। एकाकी भाड़ इजे सने कुरंगी जुत्थ संगहीने तेसने राणी छन्न होई दुखे से रोद न करई। तेणु वर्तमान राणी कांदिबा आरंभ कले। निकटे ज्ञाती बंधुजन न देखी अति भय छन्न तांको पाखे तो आउ केही बंधु बांधव नाहांती केही तांकर संतान संतति भी नाहांती
କାରଣ ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ରୋଦଇ ବିଚିତ୍ର ବିଳାପେ ସେ ଘୋର ବନେ ମନସ୍ତାପେ ଉଠ ହେ ନୃପତି କେଶରୀ ଏ ଘୋର ନିଦ୍ରା ପରିହରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଏନୁହଇ ଶତ୍ରୁ ହସିବେ ନିନ୍ଦା ବହି ଏ ଯେ ଦୁର୍ଜୟ ଶୋକ ମୋର ଭୁନାଥ ବେଗେ ଦୂର କର ଉଦଧି ମେଖଳାଏ ମହି ଦୁଷ୍ଟେ ନାସିବେ କୋପ ବହି ପ୍ରଜାଏ ହୋଇବେ ନିରେଖ ଆଶ୍ରୟ ନ ପାଇ ବିମୁଖ ରାଜତ୍ୱ ଧର୍ମ ଏ ତୁମ୍ଭର ଆରତ ଜନ ଦୁଃଖ ହର ଏମନ୍ତେ ଅତି ମନସ୍ତାପେ ହୃଦୟ ଉଚ୍ଚେ ସେ ବିଳାପେ। ଗତ ଜନ୍ମରେ ସେ ବିଳାପ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ କେହି କାହାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଜାମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଏଠି ଅଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେହେତୁ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁ ହସିବେ ନିନ୍ଦା ବହି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଏ ନୁହଇ। ରାଜା ମରିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ରାଜତ୍ୱ ଧର୍ମ ଏ ତୁମ୍ଭର ଆରତ ଜନ ଦୁଃଖ ହର ଏମନ୍ତେ ଅତି ମନସ୍ତାପେ ହୃଦୟ ଉଚ୍ଚେ ସେ ବିଳାପେ ଏ ମୂଢ଼ ଦାରୁଣ ଜୀବନ ନ ଯାଇ ରହିଛି ଅଜ୍ଞାନ ତା ଅଶ୍ରୁ ଉଦକ ନିର୍ଝର ନୟନୁ ପଡ଼ଇ ଭୂମିର। ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକାକିନୀ ହୋଇ ରାଣୀ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଫେରିଆସ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଆଉ ଫେରି ଆସିବେ କି? ଥରେ ଜଣେ ଯାଇ ଚାଲିଗଲା ଏ ସଂସାରରୁ ତାହେଲେ ତାର ଆଉ ଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ, କେବଳ ତାର ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯିଏ ଯେତେ ରୋଦନ କଲେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ରାଣୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଫେରିଆସ। ହିମାଦ୍ରି ଶିଖେ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେହ୍ନେ ତା ମୁଖ ପଙ୍କଜ ତେସନେ କୁଚ ଅମ୍ବର ଧୌତ କରି ଜେହ୍ନେ ସ୍ରବିତ ସୁରବାରୀ ଏ ରୂପେ ଚିନ୍ତାର୍ଣ୍ଣବ ଘୋରେ ସେ ରାଣୀ ବୁଡ଼ିଲା ନିର୍ଭରେ ଏମନ୍ତେ ପତି ପାଦେ ପଡ଼ି ରୋଦଇ ଶିରେ କର ତାଡ଼ି ସେ ରାଣୀ କରନ୍ତେ ରୋଦନ ଦିନ ହୋଇଲା ଅବସାନ ଏ ଭନ ଘୋରେ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଏ ବନ ଘୋରେ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ରୋଦନ କାଳ ଏନୁ ହଇ ଏମନ୍ତେ ସଧୀରେ ତରୁଣୀ ଶୁଷ୍କ ଇନ୍ଧନ ବନୁ ଆଣି। ତେଣୁ ରାଣୀ ବୁଝିଲେ ଆଉ କାନ୍ଦିକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବା ବିଭିନ୍ନ କଥା ବାହୁନିକିରି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଜାଙ୍କୁ ଦାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶବ ତ ଆଉ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଗନ୍ଧ ହେବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଇନ୍ଧନ ବା କାଠ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ଏମନ୍ତେ ସଧୀରେ ତରୁଣୀ ଶୁଷ୍କ ଇନ୍ଧନ ବନୁ ଆଣି ଚିତ୍ତା ସଂଯୋଗୀ ବେଗବନ୍ତେ ସେବନେ ନିର୍ଭये କାନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ତହିଁ ନିବେଶିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ତହିଁ ନିବେଶିଲା ବିଧାନେ ମୁଖାଗ୍ନି ସେ ଦେଲା। ଏଠି ତ ଆଉ ପୁଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜେ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ବା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ। ଅନୁଗମନେ ଯିବା ପାଇଁ ବସିଲା ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ। ତେଣୁ ସେ ସମୟର ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଚିତାଗ୍ନିରେ ନିଜେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରୁ ବାଦ କରି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ସଂସ୍କୃତିରେ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଚାଲିଗଲେ
ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେଇ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଧାସ ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ସତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପ୍ରଭୃତି ତାକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବସିଲା ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଗମନେ ଯିବା ପାଇଁ ବସିଲା ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ। ଅନୁଗମନ ଅର୍ଥ ରାଜାଙ୍କ ଶବ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶବ ଯାଉ, ଏହି ଭାବନା କରି ସେ ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ବସିଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଅନଳ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ସେ ତହିଁ ପଡ଼ନ୍ତେ ଡେଇଣ ତକ୍ଷଣେ ବିପ୍ରେକ ମିଳିଲେ ଯେ ତାର ପୂର୍ବ ସଖା ଥିଲେ ସେ ତାର ହସ୍ତ ବେଗେ ଧରି କହେ ପ୍ରବୋଧେ ଶାନ୍ତ କରି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚିତାଗ୍ନିକୁ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବା ସେଠିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ବିପ୍ର ଆସିଲେ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଭାରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଥିଲି ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଜଣେ ସଖା। ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚିତାଗ୍ନିରୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ ଏଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କି ବା ଏଇ ରାଣୀଙ୍କି କ'ଣ କହିବେ ସେ କଥା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଭାଗବତ ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ହରି ଓମ୍।